Hello students, today I am going to teach you a new chapter from your book, that is above or below. Okay, what is the meaning of this? Above का मतलब है ऊपर और below का मतलब है नीचे. ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टोरी है जो कि हम पढ़ेंगे. In the first page you can see some pictures of vegetables. Read the instructions and try to do it by yourselves. Okay, let's come to the chapter. Okay, this chapter is based on Nasiruddin Hajja. Okay, he was known as Mullah Nasiruddin, and there are so many funny stories about him. This is one of them. Mullah Nasiruddin was very happy. The king had allowed him to use some land to grow crops. Now, this land had given him a good crop. He had sold the crops and made a profit. ओके, मुल्ला नसीरुद्दीन क्या बहुत ही खुश था. क्यों? क्योंकि किंग ने, राजा ने उसको एक ज़मीन दिया था जिस पे वो क्रॉप जो है उसको ग्रो करके फसल उत्पादन करके वो बहुत सारा प्रॉफिट उसको मिल रहा था, बहुत सारा पैसा उसको मिल रहा था. बट समवन एल्स वॉज नॉट हैप्पी. अ कोर्टियर एट द किंग्स पैलेस वॉज जेलस. क्योंकि उसको राजा ने ज़मीन दिया था तो बाकी जो लोग थे वो खुश नहीं थे. ठीक है, वो खुश नहीं थे. एक कोर्टियर जो है राजा की राजसभा में एक सदस्य है जो कि बहुत जेलस था. নাসিরুদ্দিন হ্যাজ আ লট অফ মানি নাও. নাসিরুদ্দিনের এখন কি হয়েছে, অনেক টাকা হয়েছে. ওয়াই শুড হি হ্যাভ অল দ্যাট মানি? ওর কেন এত টাকা থাকবে? হি থট টু হিমসেলফ. সে নিজে নিজেই ভাবতে থাকলো. আফটার অল দ্য ল্যান্ড বিলংস টু দ্য কিং. অ্যাকচুয়ালি তো ল্যান্ডটা কার? অ্যাকচুয়ালি তো ল্যান্ডটা রাজার, তাই না? The jealous courtier went to the king. Your Majesty, he said, you gave the mullah land and permitted him to grow crops in it. It is now time to sow the new crop. Will you allow me to have half of what the mullah grows this year? I have a large family and the money would be useful. Okay, वो जो अलग सदस्य थे वो आए और राजा को कहा कि क्या आप मुझे थोड़ा सा ज़मीन देंगे, आधा ज़मीन देंगे जहाँ पे मैं नया फसल जो है उत्पादन करूँगा. मेरी फैमिली बहुत बड़ी है और पैसा जो है वो यूज़फुल होगा. মানে মুল্লা নাসিরুদ্দিনকে জেলাস ফিল করে আরেকজন কোর্টিয়ার এসে রাজার কাছে জমিতে ফসল উৎপাদন করতে চাইল. The king ordered Nasiruddin to give half of his crop to the courtier. किंग ने क्या किया? किंग ने मुल्ला नसरुद्दीन को ऑर्डर किया कि हाफ जो है वो तुम उसको दे दो, हाफ जो क्रॉप है उसको दे दो. Nasiruddin went to the king. Your Majesty, he said, which portion of the crop does your courtier want? Does he want the part that grows above the ground, or does he want the part that grows below the ground? The courtier, who was standing nearby, immediately replied, I will take the part that grows above the ground. Okay. मुल्ला नसीरुद्दीन आके राजा से पूछा कि उसको आधा मतलब कौन सा आधा, जो मिट्टी के ऊपर का आधा या মিটি কে নিচে কা, মানে মাটির ওপরের যে ফসলটা রয়েছে সেইটা চাই নাকি মাটির নিচের যে ফসলটা রয়েছে সেইটা চাই, অ্যাভাভ অর বিলো. তখন ওই কোর্টিয়ারটা পাশেই ছিল, তাড়াতাড়ি করে এসে বলল যে আমার মাটির ওপরটা চাই, আবার অ্যাভাভটা চাই. The next crop was also a good one. The courtier asked Nasiruddin for his share. বলছে যে নেক্সট যখন ক্রপ হলো সেটা খুব ভালো হলো, আর ও কী করলো, ও কোর্টিয়ার নাসিরুদ্দিনকে বললো সেটা ওর সাথে শেয়ার করার জন্যে. নাসিরুদ্দিন said, your share is in the barn at a back. The courtier hurried to the barn.
Okay. So courtier, what is barn? Barn is a large building on a farm actually, where crops and animals are kept. মানে রাজার ওখানে একটা বিল্ডিং ছিল যেখানে সমস্ত ক্রপ আর অ্যানিমেলসের আলাদা আলাদা করে রাখা হতো। তো ও যখন ওর শেয়ারটা চাইলো যে ও তো এবারে ফসল উৎপাদন করেছে, তাহলে ওর তো একটা শেয়ার রয়েছে, তো ও বললো যে নাসিরুদ্দিনকে বললো তাহলে আমার ভাগটা আমাকে দাও। তো নাসিরুদ্দিন কী করলো, বললো হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার ভাগটা তো বার্নে রাখা আছে, যাও। ও দৌড়ে দৌড়ে গেল। In a few moments he came back. He was very angry. What is the meaning of this? There are only some useless leaves in the barn. What am I supposed to do with the leaves? I want a fair share of the crop. ও কিছুক্ষণ পরে দৌড়ে দৌড়ে এসে বলল, এমা ওপরে তো শুধুমাত্র কিছু এমনি মানে यूजलेस पाता রয়েছে, जो कि मतलब यूज़ नहीं होता है, ऐसा वाला जो पत्ता है वो सारा रखा हुआ है, मैं इस चीज़ का क्या करूँगा, मुझे एक तो फेयर शेयर चाहिए। But Huzur, replied Nasiruddin, I have given you a fair share of the crop. You wanted what grew above the ground. I grew carrots this year, so I am giving you all that grew above the ground, the leaves. Okay, the story ends here. So what happened with them? नासिरुद्दीन ने कहा, इस चीज़ का एक्सप्लेन किया कि पहले जब उसको पूछा गया था कि उसको कौन सा हिस्सा चाहिए, तो उसने क्या कहा था कि मुझे ऊपर का हिस्सा चाहिए, अबव। और इस साल उसने क्या फसल उगाया था? कैरेट। ओके, कैरेट। और हमें ये जानना ज़रूरी है कि कैरेट जो है वो मिट्टी के नीचे होता है, और कैरेट के ऊपर का जो ग्रीन ग्रास होता है वो मिट्टी के ऊपर रहता है। तो अभी क्या हो गया, उसका पूरा नुकसान हो गया कोर्टियर का, और सारा जो कैरेट्स था वो मुल्ला नसीरुद्दीन ले गया, क्योंकि उसने पहले ही बोला था कि मुझे ऊपर का हिस्सा चाहिए, अब वो तो कुछ बोल भी नहीं सकता। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ above and below. Sometimes some crops grew below the soil, below the ground. Okay, so we have to decide whenever we are talking about. This is not necessary that all the above things are better. Okay, there are some vegetables. Okay, you have to know which are grown above the soil and which are grown below the soil. Okay, there is a carrot, you can see this green grass. Okay, this green grass grew above the soil, and the carrot portion which we eat, that grew below the soil. So in this way Mullah Nasiruddin make him fool, and he got all the carrot, and the courtier who was jealous of him, again he gets nothing. Okay, so this is the story. Students, read the story carefully. Thank you.